अक्टोबर रो नहीं हो फास्ट एतिकी सारी ड्यूरिंग व्हिच इयर्स खलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली केते रु केते 1290 ରୁ 1320 1209 करेक्ट 1290 ରୁ 1320 1310 1320 ठीक थिला 1290 रु 1320 व्हिच गवर्नमेंट इन 2023 लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश बिल्कुल व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अगेन जॉइन कर मते टिके माने साउंड आसुनी साउंड आसुनी सर मु टिके लेफ्ट हे के जॉइन करछु हां अगेन ठीक अछि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये ये करेक्ट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2 करेक्ट 2 plus 2 2 प्लस करेक्ट which chief justice of india was sworn in as acting president of india in 1969 which chief justice of india VP sworn in as acting president of india in 1969 justice muhammad hidayatullah justice muhammad hidayatullah which scheme was launched by prime minister on september 17 2023 that aims to improve the lives of artisans ଆଜି status ରେ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି କାଲି ସରି विश्वकर्मा करेक्ट पीएम विश्वकर्मा विश्वकर्मा PM Vishwakarma, correct. Aspire scheme for the establishment of livelihoods business incubation center was launched by which ministry? Aspire scheme, ASPIRE, for establishment of livelihoods business incubation center. Ministry of MSME, MSc MSME, micro, small and medium enterprises. Who was the leader of temple entry movement in 1930 at Kalaram Temple, Nasik? Who was B R Ambedkar B.R. Ambedkar? Under which article provides measures to ensure enforcement of fundamental rights? Article 32 32 Correct. Which organelle contains enzymes for digesting cellular waste and foreign materials? Lysosome. Lysosome contains enzymes for digesting cellular waste and foreign materials. To cherish and follow the noble ideals that inspired our national struggle for freedom is a କେତେତମ fundamental duty? fundamental duty କେତେତମ? second Second, correct. second Second. In plant cells, which plastid is responsible for photosynthesis? chloroplast Chloroplast, correct. chloroplast Who said a cherry that will drop into our mouth one day about kingdom of Dalhousie Lord Dalhousie? Dalhousie What is the shortcut key to create a new paragraph in MS Word? Create a new paragraph F3 in MS Word. Enter. enter Enter. Which bacterial infection often affects the lungs? Bacteria ର କୋଉ ରୋଗ affects the lungs? pneumonia pneumonia Tuberculosis. Pneumonia ବି ହେଇପାରିବ ନା ଅପସନ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି. Who was the first finance minister of independent India? Christine Newgate ଜଗତାଲ R.K. ଷଣ୍ମୁଖମ କିଛି ନିଅ ସେଟ୍ଟି. କଣ ସବୁ କହିଦଉଛ? R.K. Soni ଷଣ୍ମୁଖମ ସେଟ୍ଟି. In which year integrated child development scheme was launched in India? ICDS. Supervisor हबो जे. नहीं. 1975 Correct. 1975 integrated child development scheme. Pascal is the SI unit of what? pressure pressure Pressure. Unity of nation was substituted by which words in 42nd Amendment Act of Preamble of Constitution of India? secular Unity ଜାଗାରେ କଣ ଆସିଲା? integrity Unity and integrity.
The unity of the nation was replaced by unity and integrity of the nation. Who inspired Indians by raising the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it"? बाल गंगाधर तिलक. BG Tilak. Bal Gangadhar Tilak. India defeated West Indies in which World Cup final? 1927. 1983. Correct. 83. 1983. Who is the ultimate interpreter of Constitution? Parliament. Supreme Court. Supreme Court. Supreme Court. Pala rulers achieved their domination in which province of India? କୋଉ province ରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ? East. Province ପଚାରିଛି province. Some. Bengal province. Option. Bengal. In which year first 5-year plan of India was launched? 1950. 1951. According to census 2011, which state recorded negative population growth rate? Nagaland. Nagaland. In which union territory slash and burn agriculture is known as DIPA? Andaman Nicobar Island. On which date the cantonment of Meerut break down in military mutiny during 1857 movement? କେବେ ହେଇଥିଲା? 1857. 16 May. Not June. 10 May, correct. 10 May 1857. 10 May. Which state launched Mo Ghar scheme with an aim to transform kacha houses? Odisha. Odisha. Which is the largest river system of Rajasthan? Chambal. Luni. Which cell organelle is the energy factory of cells and an important hub of cellular mitochondria? What is the full form of CC in email? Carbon copy. Scheme ଟିକେ ପଚାରିବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମତେ ଟିକେ ହଁ ନା ନାଇଁ? Yes. Yes, sir. ସବୁ ତ କହିଦବ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବ ମତେ କୋଉ ଇୟର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି? ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ Defense Ministry. ଅପସନ ହେଲା 22. 2019 20 22 23 20 Defense. defense correct next PM पोषण scheme 2019 Women and Child Development. Women Child Development. correct स्वामित्व योजना 2020 ଆଉ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି? Home Ministry. पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज स्वामित्व फास्ट आछि सर्वे ऑफ विलेजेस नेक्स्ट स्टार पोषण सर कौन बोली जो पोषण टा कहथिले पीएम पोषण हटा 2019 ना 20 पोषण डाउट लागुची देखिबा आसीबो जदी मु कहबी पीएम मत्स्य संपदा योजना 2014. 2020 को मिनिस्ट्री? Animal husbandry. Agriculture. Fisheries and animal husbandry. मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी नेक्स्ट गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 गरीब कल्याण रोजगार योजना जीकेआरए
मिनिस्ट्री 12टा मिनिस्ट्री लॉन्च करथिले तो दरकार नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि बहुत इंपोर्टेंट 2019 नहीं करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भूल भूल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ भूल लेबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फाइनान्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनान्स ହେଲା एलिजिबल फार्मर को थ्रू इनकम मिलिबो थ्रू डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एटा एग्रीकल्चर कहउथिले थरे हेडा भूल रे कहितली तापरे मु मने पड़ली नानी मते कहियो ହେଲା तो पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान जोटा कहंती तो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर फाइनान्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनान्स 2019 सेक्टर एग्रीकल्चर किंतु लॉन्च करची मिनिस्ट्री ऑफ फाइनान्स। जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो ठीक अछि ईयर 2020 2019 2019 नेक्स्ट अटल भूजल योजना 2019 बोधे 2019 दीटा जाक मिनिस्ट्री सेम ईयर भी सेम तो जल को नै पचारला माने इजी हे जिवो 2019। नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट पीएम कुसुम स्कीम फुल फॉर्म के कहबो पीएम कुसुम प्रधानमंत्री 19 रे हाँ 2019 ठीक अछि फुल फॉर्म को कृषक नहीं भूल गला मु कहि दउची पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ना बहुत इंपोर्टेंट कुसुम रो फुल फॉर्म पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान को मिनिस्ट्री एटा केही कहि परिबनी मु जानि छी होम अफेयर्स पीएम कुसुम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ माने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हला ऊर्जा ऊर्जा जो अछि से हिसाब रे हला तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पीएम कुसुम स्कीम फुल फॉर्म इंपोर्टेंट ये एटा मिनिस्ट्री भी पढ़िला माने भूल करिवे समस्ते एग्रीकल्चर ही करिवे हला तो 2019। नेक्स्ट पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम पीएम श्रम योगी मानधन फाइनान्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनान्स भूल भूल लेबर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर 2019 22 2019 19 2019 ला 19 रे देखो केते सारा स्कीम हलानी जल रो तो इजीली मन रही गला हला ताकू छाड़ की किसान सम्मान निधि गोटे आ गोटे किसान आसिला किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जोड़ा कुसुम जाउची तो किसान और कुसुम दी जण अछंती 2019 रे आश्रम योगी मानधन स्कीम भी 2019 रे। नेक्स्ट पीएम आशा फुल फॉर्म के कहबो आशा आशा जी अन्नदाता बोधे सर करेक्ट करेक्ट पूरा पूरा अन्नदाता संस्क्रमण एमती ठीक ठीक पीएम अन्नदाता आय आय संरक्षण आय अभियान संरक्षण करेक्ट पीएम हाँ, अन्नदाता आय 2018 संरक्षण अभियान हला को मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर करेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 2018 हला आयुष्मान भारत योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेक्ट 2014 2018 2018 18 करेक्ट एबीपीएमजेएवाई हला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फुल पूरा स्कीम टा नाटा हला एटा तो 2018 समग्र शिक्षा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2018 एजुकेशन एजुकेशन Okay. जानी छी 2018 करेक्ट। नेक्स्ट खेलो इंडिया स्कीम खेलो इंडिया 2021 2017 17 ला यूथ Sport अफेयर्स ministry. स्पोर्ट्स ला एमती जिंस तो से पचारिबनी केबे एग्जाम रे जोटा जणा पड़ी जाउथो एते इजीली खेलो रे मिनिस्ट्री पचारिबनी केबे
ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିବ ଯୋଉଟା ଜାଣି ନଥିବ ସେଇ ଟାଇପର ପଚାରିବ। କୁସୁମ କିଷାନ ପଚାରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଚାରିବନି। ପିଏମ୍ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। କାଲି ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ତ ସ୍କିମ୍ ନଥାଏ, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ 2000 ଇୟର 17 20 18 17 ପିଏମ୍ ମାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା 2017। ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କାଲି ସବୁ ପଢିକି ଆସିଥିବ ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ୍, ଯେତେ ସ୍କିମ୍ ଯିଏ ଯେତେ ଜାଣିଛ, କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ କୋଉ ଇୟରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଏତିକି ବାସ୍। କାଲି ପୁରା ପଚାରିବି। ଏବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଚାରିବି। କଣ ପଚାରିବି କହିଲି, ଭୁଲିଗଲି। Current affairs. Current. କିଛି ଟପିକ ଦେଇ ନଥିଲି ନା? ହଉ, October तो ଅକ୍ଟୋବର ତ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ହଉ, କହିବ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ। Recently, which country was elected to Global Steering Committee of Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities? Globe Steering Committee. इंडिया। India, correct. India. Recently, India ଆଉ କୋଉ country ଭିତରେ bilateral investment treaty ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟରେ? Bilateral investment treaty between सिंगापुर। India and ଗୋଟେ ଆରବ country, କୁହ ଏବେ। Iran. यूएई। Saudi Arabia. ଇରାନ। UAE, correct, UAE। ହେଲା। ଦେଖ, ଇରାନ କେବେ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଇରାନ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସାମରେ ଅପସନ ଆସିଲେ ଇରାନ ଇରାକ ତ ସହଜରେ ହବନି। ଇରାକ କେତେବେଳେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନର ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ। ତ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମିନେଟ କରିବ, କେବେ ହେଲେ ଆନ୍ସର ହବନି। ସେ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିବ ହେଲେ ହାଇ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, recently which country was declared malaria free by WHO in October? Second, ଇଜିପ୍ଟ 2024 ରେ ସେକେଣ୍ଡ कंट्री जे कि malaria free ହେଇଥିଲା, ଇଜିପ୍ଟ, କରେକ୍ଟ। 2024 ରେ ଫାଷ୍ଟ कंट्री କୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା malaria free? ସେଟା ବି ସେମ ବୋଲି Fiji. ପାର, କାବୋ ଭର୍ଡେ। Fiji. କାବୋ ଭର୍ଡେ ହେଇଥିଲା malaria free। ନେକ୍ସଟ, OSS CGL ରେ କାହାର ହେଲା? ହେଲା, ତମର ହେଲା? କେତେ ସ୍କୋର ଥିଲା? ମୋର 103 ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ। ରିସେଣ୍ଟଲି ନାହିଁ, ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯିଏ କି ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଲଦୀପ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ? मालदीव्स। କରେକ୍ଟ, मालदीव्स। ମାଲଦୀପ। ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ହୋଲନେସ୍ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବରରେ? ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ହୋଲନେସ୍, ऑस्ट्रिया। ଜାମାଇକାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ହୋଲନେସ୍। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱାଡ ସମିଟ ରିସେଣ୍ଟଲି 2024 ରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଆମେରିକା। ୟୁଏସଏ, यूएसए। କରେକ୍ଟ। 2025 ରେ କିଏ ହୋଷ୍ଟ କରିବ? ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ, କରେକ୍ଟ, इंडिया। କରେକ୍ଟ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ। पीयूष गोयल। ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ। ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିଏନଟିଏନ୍ ଯାଇଥିଲେ, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ୟାପିଟାଲ? ଲାଓସ। ଲାଓ, लाओस। କରେକ୍ଟ। ତ
12th ईस्ट एशिया समिट आ ता संगरे आसियान रो समिट रो एथर होस्ट किए अछि 2024 रे लाओस लाओस अछि तो जहाँ भी पड़िबो आसियान हो कि ईस्ट एशिया समिट रो कौन सी भी मीटिंग हेथौ सेटा ए वर्षर सेटा हबो लाओस रिसेंटली निर्मला सीतारमन जाइथिले उज्बेकिस्तान रो कैपिटल कोन तास्केंट तास्केंट संबे तास्केंट रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जाइथिले एमती टाइप रो क्वेश्चन पड़े नै कोठी जाइथिले ओएसएस सीजीएल रे मु देखिछि तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू तीनटा कंट्री को जाइथिले अक्टोबर मासरे को तीनटा कंट्री के कहबो अफ्रीकन कंट्री जी तीनटा अफ्रीकन कंट्री तीनटा अफ्रीकन कंट्री कौन कौन फिजी न्यूजीलैंड नाई मु कहली तीनटा अफ्रीकन कंट्री सेटा अगस्त रे जाइथिले तमे जोटा कहउजो तो एबे नेक्स्ट एग्जाम रे ओएसएससी रो ए क्वेश्चन पड़िबो हला मु कहिदेली काहे कि ना सेमती क्वेश्चन पचारथिला अगस्त रे से ओएसएससी सीजीएल रे तो एमती क्वेश्चन पड़िबो एबे तो को तीनटा अफ्रीकन कंट्री को जाइथिले द्रौपदी मुर्मू कहि दउची अल्जीरिया मॉरिटानिया मालावी माली भी आसी पारे ऑप्शन रे तो भूल भई जिवो अल्जीरिया मॉरिटानिया मालावी ए तीनटा रो विजिट रे जाइथिले अक्टोबर मासरे तो अब्देल माजिद तेबुने को कंट्री रो प्रेसिडेंट ए तीनटा भितरु सर मालावी रिसेंटली री इलेक्ट होइचंती अल्जीरिया अब्देल माजिद तेबुने आउ मोहम्मद ओल्ड घाजूनी को कंट्री रो प्रेसिडेंट मालाव मालाव मॉरिटानिया रो प्रेसिडेंट होचंती मोहम्मद ओल्ड घाजोनी आउ लाजारुस चकवेरा को कंट्री रो प्रेसिडेंट मालावी रो लाजारुस चकवेरा तो एगुडा कंट्री रो प्रेसिडेंट इंपोर्टेंट हे जे जतले न्यूज रे थांती तो आइदर पड़िबो को तीनटा कंट्री अफ्रीकन कंट्री विजिट करथिले आउ तांकर प्रेसिडेंट मानक ना कहा सहित कोउटा साइन करथिले तो एटा भी जानिबा दरकार को एमओयू साइन करथिले तो पचारिबी पुनी काली पढी के आस्थिबो आज टॉपिक देबी तो एतिक रखिबा गुड नाइट थैंक यू